សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សនុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់អាជ្ញាទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធី SPSS ដោយនេះជាវីដេអូផ្នែកទី 2 ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Variable View in SPSS ណាជាដំបូងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់អាជ្ញាទិន្នន័យដែលគេហៅថា Variable View នៅក្នុងកម្មវិធី SPSS ឬអ្នកខ្លះក៏អាចហៅថាការបញ្ចូលកូដណាក្នុងកម្មវិធី SPSS អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលតែម្ដងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញយើងតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទអាជ្ញាណា SPSS រំលឹកឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី SPSS មានប្រភេទអាជ្ញា3ទី1គឺ scale ទី2គឺ ordinal ទី3គឺ nominal ណា scale គឺជាប្រភេទចម្លើយរបស់ questionnaire ដែលជាលេខណាជាបរិមាណគេហៅថា quantitative ដែលមានជាលេខឬក៏ចន្លោះថ្នាក់ហើយដល់ពេលប្រភេទ ordinal គឺជាចម្លើយរបស់ questionnaire ដែលមានជាប្រភេទគុណភាពដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា qualitative ហើយ ordinal នេះគឺជាប្រភេទមានការបែងចែកកម្រិតណាប្រភេទ nominal ហើយនិង ordinal នេះពីរនេះគឺជាប្រភេទចម្លើយគុណភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែ ordinal គឺមកពាក្យថា order មានដំណាក់កាលមានន័យថាមាន1មាន2មាន3មានន័យថាវាតាមលំដាប់លំដោយវាណាល្អណាស់អញ្ចឹងទៅល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅដូច A នីតិ A នីតិ B នីតិ C អញ្ចឹងណាហើយដល់ប្រភេទ nominal គឺប្រភេទចម្លើយគុណភាពដែរគឺជាប្រភេទអក្សរប៉ុន្តែវាអត់មានបែងចែកកម្រិតថាមានទាបខ្ពស់លើតិចច្រើននេះទេណាជាប្រភេទគុណភាពដែរដែលខុសពី ordinal ណាអញ្ចឹងពីរនេះប្រភេទ ordinal ហើយដល់ពេល scale អត់មានបែងចែកទេទាំងលេខឬក៏ចន្លោះថ្នាក់សុទ្ធតែជា scale មានន័យថាបើចន្លោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាអាយុពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំ20ទៅ30ឆ្នាំប៉ុន្តែបើលេខដាច់ឧទាហរណ៍គាត់មានបងប្អូន2នាក់3នាក់4នាក់5នាក់អញ្ចឹងទៅឬក៏កូនតូលអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាលេខដាច់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រភេទ scale ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី SPSS ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី SPSS នៅពេលដែលយើងបើកមកភ្លាមគឺវាមានផ្ទាំង2ទី1គឺvariable view គឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ប្រភេទ variable ដែលយើងត្រូវបញ្ចូលមានន័យថាយើងបង្កើត questionnaire មួយហើយនឹងចម្លើយដែលយើងត្រូវបំពេញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បំពេញចម្លើយយើងគ្រាន់តែកំណត់ថាតើ variable អ្វីខ្លះដែលយើងយកមកសិក្សាហើយចំណែក data view គឺជាកន្លែងដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងការបញ្ចូលចម្លើយ questionnaire ទៅចូលនៅក្នុងទិន្នន័យ variable ចម្លើយនីមួយៗដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងvariable view ឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវកំណត់ variable view ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងមាន questionnaire ណាខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើការរៀបចំចម្លើយដើម្បីបញ្ចូលហើយបន្ទាប់មកទើបយើងយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុង data view អញ្ចឹង data view គឺខាងលើនេះមានពាក្យ variable មានពាក្យ var ហ្នឹងមកពាក្យ variable គឺអញ្ញាតហើយដល់ពេល variable view គឺមានខាងលើនេះ name type with decimal label value អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងទាំងពីរនេះ view ទាំងពីរនេះយើងត្រូវធ្វើការកំណត់ variable view មុនអញ្ចឹង variable view ដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញយើងពីមេរៀនមុនតាក់ទងនឹង variable type ប្រភេទអញ្ញត្តិគឺមាន3 scale ordinal និង nominal អញ្ចឹងនៅក្នុង questionnaire នេះឥឡូវអ្នកគ្រូធ្វើការបង្ហាញយើងក្នុងការ encode នៅក្នុងកម្មវិធី SPSS ណាអូខេអញ្ចឹងទី1គេអ្នកគ្រូជ្រើសរើសសំណួរនេះសូមជ្រើសរើសភេទស្រីប្រុសផ្សេងៗហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹងភេទអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ variable វាជាភេទហើយចម្លើយរបស់វាមានស្រីប្រុសផ្សេងៗណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើចម្លើយវាគឺជាប្រភេទអក្សរណាប្រភេទអក្សរអត់មានបែងចែកកម្រិតទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាប្រភេទសំណួរគុណភាពហើយអត់មានការបែងចែកកម្រិតទេវាជាគុណភាពទូទៅអញ្ចឹងគេហៅថា nominal ណាអញ្ចឹងតើយើងកំណត់របៀបម៉េចអញ្ចឹងសំណួរនេះតាក់ទងទៅនឹងភេទ name យើងដាក់ទៅ search មក search មានភេទបកប្រែភេទមកហើយ type នេះអញ្ចឹង type នៅពេលដែលយើងចុចវាអូតូnumeric ហើយកន្លែង measure នេះគឺអក្សរ scale ណាអញ្ចឹងកន្លែង type នេះយើងជ្រើសរើស string មក string នេះគឺមានន័យថាអក្សរហើយ character យើងអាចកំណត់10 20អញ្ចឹងទៅណាតែកុំឲ្យច្រើនពេកកំណត់20អញ្ចឹងទៅហើយយើងយកប្រភេទ string គឺអក្សរណា
chẳngประเภทnó vì ai chia đô la vì ai chia data thải khai chẳng từ nè chẳng như vô cái lại ní string thì sao page min chấm nói string pro xem từ chẳng cái lại ní auto với tới chỉ nó mình nó là cái nhớ ở từ dân string ở cái lại viết ní provide để xa từ dân mấy cái provide character với một page chẳng việc đồ tên lên một page hãy đi simon ní cứ chỉ cái lại cắt cái bì chẳng dân bạch vô cắt cái bì thế cứ đã sồn mình thà lịch mũi cứ lịch muộn mình ông mũi cho sồn này xem thì nè ai là bè đó dân bạch cầm nó tới dân mà mơ cái lại niệm sầm khán value ní cứ chỉ cái lại để dân thử bây giờ dân cọt ở đôi chỉ shortcut mũi sập rạp dân bị trôi nó không ở cao sắc xá chân dân still way nó không ở đại ta ví dụ đôi chỉ female male chân so chọn đó này chân dân tàng bên này là dân tàng ở chấm lại tí hình trẻ nó không cái này ti mùi nhá dân bên chấm lại bày chân chấm lại ti mùi nè chấm lại ti mùi ní dân cầm nọt thà lịch mùi hay chấm lại ti pi nó không sử dụng ti mùi ní dùng nọt thà lịch pi hay chấm lại ti bấy cầm nọt thà lịch bày từ na chân lịch mùi sấy lịch pi pro lịch bấy xì chân như thời cầm nọt nó không nè chân cầm lại và lý ní dân chọi má lại nè chọi cái lại bật tông cho chọi bày nó lịch hay dân cái lại vay cái lại và lý đã lịch mùi chân đã female sấy má female hái tao mới dương cho bị tòng ẹt chẳng bị trâu mà chẳng lịch mũi là female tao mới tiết lịch pi là male máu ẹt máu hay đập lịch bay với nàng áo other nè other hay person tao mới dương complete cho bị tòng ẹt nó hay ở tiêu bà dương khơi theo cái lại na khóc dương cho từ lơ vi tới hay tao mới dương cho lơ vi hay dương cài cái lại nè nè cài tới dương cài lê kệ hay dầm dương cho bây giờ dương cài thì ấy cài hay vì nó đồ về lôn bị tòng chèn ở dương nè hay bỏ tế từ hai bà dân chọn lúc dân chơi tông remove từ hay dân chơi ok hay bà sân bảo tiêu dân chọn bật hai mà tiêu dân click dân chọn bật hai dân chơi lớn nóng tiết hay dân add to thì từ nó dân chơi lịch buôn này dân tới lịch buôn và to màu nè bàn tay này cũng trong bà hai dân tha cả lại nít cứ dân tán chia làm lại lịch nè cũng hào chia được sò nè buổi data với chú bị chọn cứ cái vô lên ok chẳng ở dân bàn hỏi nè thì mỗi cứ page đại miền page string và vài cứ một thấy nè lịch mối đầm nàng sấy này dân chọn mới chơi lại món lịch tí đầm nàng pro lịch bấy đầm nàng xem hay ởประเภทvà đại bò viết cứ no mình nó hay dân ai có đồ vào lại nhưng mình viết trong cái đa rồi cái chuyện sẽ mấy dương mạch các bạn này nó cầm mặt sầm khăn tầm ném thái with value hay năng measurable mà sầm khăn kì phải to mất tiền nè này cũng lơ ta mới chừng nguồn tới là này cũng chơi rơiประเภทmới tiết cứ tẹt tôn tầm năng qualitative nè qualitative cứ này cũng chơi rơiประเภทthì ta lục nè cho chật raผลิตภัณฑ์นี้กำลังน่าได้นะจังอันนี้คือกำลังในการโจจัดนะจังยังดับ preference จังวิมีนจำเลยมวยปีใบบุญปรามจังยังมีนปรามยังตางมั้งเนี่ยจำเลยเล็กใบได้แต่ยังรอบท่าตีมวยเราบอกเราจำเลยตีใบนั้นเล็กมวยมายังกำลังจำเลยได้กับบ้านเนี่ยจะปัญหาด้วยนะจังจำเลยเล็กใบคือตีมวยคือมันได้ตีปีคือติดตัวตีใบคือมีช่องตีบุญคือครั้งตีปรามคือครั้งนะchẳng hai đấy man chi này cụ cho dương rồi cầm nạt bài năng buổi dương mạch qua pi pay cái sân nhà ti của má này sầm khánh nâu pe để dương khơi biết thịt nhau cả lại và opti muối dương tang với ti mùi và opti pi tang thì pi nâu pe để dương khơi dương ban cái cả đá cái sân nhà máu dương còn là mơ này dương mơ là mùi ti bay buôn pram mà dương cầm nạt lệ đại máu là muôn cái nó ti mùi đầu tốt ti pi mảng nè chẳng dương còn là của ba ta mơ thà tao vi chưa một phe và boss tẹt tôn một phe ấy chứ dương mơ từ phe sầm múa cứ tẹt tôn từ năng chấm năng của capra lật phò nó chẳng dương dương chậm dương người cầm nát cái lại value nó hay mùi tiết chậm lại ní cứ chỉ một phe chậm lại so hay ban chạy cầm rật chẳng miền một phe là so cứ một phe qualitative hay miền ban chạy cầm rật chẳng viên chỉ một phe ordinal nè ok ta mà dương chu từ can là ca cầm nát từng ở ní chẳng cái lại ní dương đặt thì hồi dương cầm nát preference chẳng tới còn xong tới consumption chẳng tới product consumption product hay nè cụ trong hai nó giờ ai đọc clear bán nó dừng ai underscore mà use chẳng tới và tiền sale chọn ở với nè dừng xe so cắt các bạn nó của dừng sắp xa luôn này ní product chẳng tới nè này consumption ok underscore rồi có xe chọc nè nè hay cái lại nó dừng đồ tới chẳng vìประเภท scale dừng đồ tới chỉ để sao chậm lại vì chỉ số là string nó hay dừng cầm nát tiêu mà đọc ram như tới hay ok chẳng cái lại nè đang ở này khinh vi tới cho mơ cùng vẫy nhưng cho tới viên đô tay lại đọc ram đó ok hai cái lại ní viên ở việt nơi cho nó nhưng cho chơi vi ordinal tới hả ai bắt mất tiếp hết ở sum núa nè chẳng ở capra miên sum núa thì mũi cứ mình đá thì pi tịch túi thì bay một súng thì buôn khăng thì pram khăng nè nè chẳng dương tôi cầm nó lại 50 tiết
គឺសំខាន់នេះទៀតគឺកន្លែង value ណាអញ្ចឹងយើងចុចមកលេខ1 never ណា add ចុចប៊ូតុង add មកលេខ2យើងចុចមក little ណាពីព្រោះអីវាជាប្រភេទអក្សរអញ្ចឹងទៅលេខ3មកជុំយើងដាក់ average មកលេខ4គឺយើងចូលយើងថា strong add មកណាលេខ5យើងចូល very strong យើងមកនេះយើងអាចដកឃ្លីអីបានធម្មតាអត់ជាបញ្ហាទេណាព្រោះអីអានេះវាការតាំងហើយយើងចុច OK មកណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទ variable ទី2គឺការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលជាប្រភេទអក្សរមានលេខ15មានប្រវែង15ហើយប្រភេទតម្លៃវាគឺយើងចុចលើមកទី1គឺ never ទី2 little ទី1គឺមិនដែលទី2គឺតិចតួចទី3គឺមធ្យមទី4គឺខ្លាំងទី5គឺខ្លាំងណាស់ហើយយើងចុច OK មកហើយប្រភេទ measurable របស់វាប្រភេទ variable នេះគឺ ordinal ណាបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូជ្រើសរើសប្រភេទមួយទៀតណាគឺប្រភេទ variable scale ប្រភេទទិន្នន័យ scale គឺអ្នកគ្រូកំណត់យកប្រភេទនេះប្រាក់ចំណូលឥឡូវអ្នកគ្រូរកចំណាយលើផលិតផលចុះណាតើលោកអ្នកចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះប៉ុន្មានដុល្លារណាក្នុងមួយខែណាអញ្ចឹងទី1ចម្លើយវាមាន1 2 3 4 5ណាចម្លើយមាន5ហើយជាប្រភេទលេខចន្លោះលេខណាអញ្ចឹងមានអត់ប្របាយទេតែចេញលេខហើយគឺ scale វាប្រភេទ quantitative ណាអូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់ទាំងអស់គ្នាណាតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតចំណាយអញ្ចឹងគេហៅថា product expense អញ្ចឹងទៅណា expense យ៉ាងមកអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺប្រភេទnumeric អញ្ចឹងយើងមិនកែទេលេខគឺលេខ8មកប្រវែងវា8ច្រើនផងព្រោះយើងដាក់លេខតែលេខ1លេខ2ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើងចុចលុបមកយើងអាចដាក់លេខ0ចុចលេខ0មកណាហើយកន្លែងនេះ value នេះយើងកំណត់ណាលេខ1មកយើងមើលទាំងអស់គ្នាលេខ1អាយុពីណាទៅដល់សំទោសចំណាយពីណាទៅដល់ណាអញ្ចឹងចំណាយពី$0ទៅដល់$15ណាអញ្ចឹងយើងកំណត់មកហើយទី2 15ទៅ30ទី3គឺ30ទៅ50ទី4គឺ50ទៅ100ហើយគេហ្នឹងគឺលើស100ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះចន្លោះបើកនេះចន្លោះបិទអូខេយើងធ្វើមកតោះលេខ1យើងដាក់ label វាយើងដាក់បាក់បិទសិន0ទៅ15ហើយបើកតបយើង add 1តបមកលេខ2កន្លែងនេះយើងចុច key យើងបើក15ទៅ30មកហើយយើងបើកមិញបិទណាកន្លែង15បិទកន្លែង30បើកមកលេខ3យើងចុចមកទៀតណា complete ចុចប៊ូតុង add ណាលេខ3គឺពី30ទៅ50ពី50ចឹងទៅណា add មួយមកបន្តមកទៀតលេខ4ពីចន្លោះបិទ50ទៅចន្លោះ100បើកណាហើយ add មកហើយលេខ5គឺយើងចន្លោះពីយើងប្រើម៉ៅណាអូនអូខេបន្តមកទៀតគឺ100ទៅ over ណាយើងដាក់ over មកយើងថា over 100កន្លែងនេះមាន100ហ៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះទី4នេះយើងត្រូវដាក់ចន្លោះបើកអីដាក់ចឹងក៏បានដែរណាដាក់ចឹងអញ្ចឹងអូខេកន្លែងនេះលេខ4មិញអ្នកគ្រូបានចុច add ឃើញវាអត់ជាប់អញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតកន្លែងនេះអីទេយើងមិនបាច់ទេអូខេបន្តមកទៀតយើង add ហើយឥឡូវយើងចូលដល់យើងចុច OK សិនណាវាឲ្យយើងកែចាំយើងចុចប៊ូតុងដល់ទៀតនេះកន្លែងនេះយើងចុចលេខ5 over 100ចឹងadd មកប៊ូតុង add មកអូខេណាអញ្ចឹងប្រភេទ with scale ត្រូវហើយណាអញ្ចឹង variable អញ្ញត្តិទី3ដែលយើងសិក្សាគឺប្រភេទចំណាយទៅលើផលិតផលជាប្រភេទ numeric គឺលេខ number ហើយប្រវែងរបស់វាគឺអាចបំពេញរហូតដល់8លេខហើយតម្លៃ value មានលេខ1តំណាងចំណាយ0ទៅ$15ទី2គឺ15ទៅ30លេខ3គឺ30ទៅ50លេខ4គឺ50ទៅ100លេខ5គឺលើសពី$100ហើយប្រភេទvariable ហ្នឹងគឺប្រភេទ scale ណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនវីដេអូនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូក៏ដូចជាជាវកណ្ដឹង ឬក៏ subscribe កណ្ដឹង channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងជំនាញគ្រប់គ្រងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសគណិត GA ណាអរគុណចំពោះការគាំទ្រហើយកុំភ្លេចណាបើសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាភាសាអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិងគណិត GA អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានភ្ជាប់គឺ012 28 9363ណាហើយអរគុណចំពោះការគាំទ្រសេវាអប់រំទាំងតាមរយៈ YouTube Channel ក៏ដូចជាការសិក្សាជាមួយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ online ផ្ទាល់ណាអរគុណចឹងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗជូនពរសំណាងកុំភ្លេចជួយ subscribe ឬជាបណ្ដឹងហើយនឹង like វីដេអូនេះផងដែរអរគុណជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយបាយបាយ